Ito na mga igana, game to na sa atong undercard bakbakan diri sa ano pong pinamungahan na Cebu. Game 1 minawag ang team Cebu City. Kini game to na. This event is sponsored by Barangay Officials of ano pong pinamungahan Cebu, headed by Barangay Captain Wenel Hintapa, SBGC Managaytay, SB Julius Alpas, SB Insoy Ninyal, under Pitik Partner Promotion, organized by Boss Ronald Magallanes and GC That's Generalaw of Lamak Pinumungan. Fire in the hole! Ah! Grabe! Badlisoy! Son! Sas! Grabe ah! Shout out sa paboritong player ni Pitik Partner nga si Boy Libre. Shout out! Servisyo! Kyle! Win! 3-0 na mga igan. Umarangkada na naman ang Team Cebu City sa ating game to. Servisyo Kyle para 4. Nako, Erne. 4-0. Servisyo Kyle para 5. Jason. Erne. Jason again. He beloading shot. Thrown by Jason Bulhon. Jason. Ay! Jeffrey countering. The attack of Team Cebu City. Pasok na pasok. (4-0) Servisyo Ismail para 1. Kyle. Jeffrey. Lupad na. Milupad Ismail. Tuara. Ismail. Agay. Jason. Lubag. Milupad na sila. Para na hole. Mamma mia. Mamma mia. Giniba ni Ismail ang depensa sa Team Cebu City. Gibang-giba. 4-1 na mga igan. Gini para sa Team Toledo. Bumawi ang Team Toledo. Out ball. 4-1 mga igan ha. Servisyo Jason. The pride of Bolhon. Jeffrey. Tusadam. Erne. Lupad-lupad na si Erne. Tuara. Out ball. Servisyo Jeffrey para 2 sa Team Toledo. Erne. Bang. Servisyo Sadam. Kyle, tagakakalit. Impas. 4-1 mga igan na itong skora sa atong game to. Kinahanglan mo daw ang Team Toledo ani para makatabla. Adonai decision. 4-1 side out. Bola sa Team Cebu City. Kyle Team Kang to serve. Tara. Jason firing. Out ball si Kyle Team Kang. Servisyo Ismail. Buwin. 4-2. Servisyo Ismail para 3. Kyle. Para. Ismail spike. Thunderous spike coming from Ismail. Maldito ang Ismail. 4-3. Servisyo Ismail para igualis na. Tokpon Ismail. Countered by Jason. Out ball. Bola sa Team Cebu City.
4-3 sa isang puntos ang lamang sa Team Cebu City. Kini para 5. Win, 5-3. Team Cebu City to serve again para 6. Win, 6-3. Oh, halftime, change court. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Marisol at Chicharon. Pwedeng mo lang sa sarap o ang Arnoco no Disco Mobile, basta Disco Arnoco, basta Arnoco Disco o ang Ludis Native Lechon Manok diya sa Dumanog Poblasyon. Kuail Team Cebu City attacking the defense of Team Toledo. Out ball si Erne. City 4 na. 4 na puntos ang labang sa Team Cebu City. Out ball, bola sa Team Toledo. Service to Jeffrey. Kyle Verne. Bang. Jason. Wana. Kikuso-kuso na sa Team Cebu City. Ang lawa lagi bagyo nagmayo. Pamugong mo. Kay wala. Grabe sa dam wala. Nagmila dito na. May bao sa Team Toledo, may oplok. 3 City. Kene servisyo sa dam para 8. Kyle Tuherne. Suara. Ay, sinduta. Ay, Usman. Wah, kadagan si Ismail. Maruan Jason eh. Ismat keda. Res 8. Para 9 na ni. Kyle. Good item. Delivered by Kyle Timkang. 3-9 ha, 3-9. Ang mga lokal, nagbawa ng barbecue. 3-9. 6 na puntos ang lamang sa Team Cebu City. Servisyo Sadam para Jason. Sadam. Grabe oh. Tuara. 3-9 mga ikan na itong skor ha. Win 4-9. 4-9. Kene para 5. Servisyo Erne. Kuha Bungka kang timbre ni Kyle. 5-9. Score! 5-9. Member of Team Sadam. Okay, back to the ball game. 5-9 ha. Kini para 6. Kyle. La. Erne. Pilaras. Jason gipadpan na. Punikol kay buhay pa. Wala. Tibag si Sadam. Win. 6-9. Size 9 kini para City. Service Erne. Nako. Sadam. Ay nako. Gandang tira ni Sadam. Ka-beautiful. 9 size, Malibali. 9 size mga igan na atong score. Kini para Gis. Service Kyle. Erne. Sadam. Ay, last. Saura to ninyo. Nang hagi si Ismail. Servisyo Ismail para City. Magnus. Lumipad na si Erne. Para Jason namato. Grabe son. Ismail countering the shots coming from Team City. Ismail
Jason continue bombing. The defense of Team Toledo. Ala! Yun na naman si Jason. Jason na naman. Ako, gandang laban. Naasing siya, nakaputukan na. Mga igan, fire fight. Ako! Team Toledo prevails, mga igan. City 9 na. City 9 na kini para 8. Latok mo ni Ismael. Linaw na. 8-9. Kini para igualis na. Servisyo Ismael. Kyle. Bang! Henry. Mo daw, Henry. Huwag kang kukurap. Kyle, bumato ng malakas na tira. Sinagot ni Henry. Henry again. Lumipad na. Whee! Agad! Uy, Kuya Bog ba na? Kuya Bog si Henry ron. Whee! Okay. Kuwang sinhid. 8-9 ya, 8-9. Kini para Gis na ni sa Team Cebu City. 1 point lead in favor of Team Cebu City. Sadam firing. Added by Jason Pulon. Nice defense coming from Team Toledo. Aban ako, Kyle Team Kang rescue. Ipit. 8-9 ya, 8-9. Servisyo Jeffrey. Kini para igualis na. Kyle. Agay paksit. Boto dire ang overhead sa Team Toledo. 8-9 bola sa Team Cebu City. Servisyo Sadam. Kyle na naman. Kyle. Kyle attacking the defense of Team Toledo. Erne. Here comes Kyle na naman. Kyle. Muntik na. Erne. Okay, counter Erne. Nako. Defensive mode ang Team Toledo. Nako. Ito. Alay, tinapos ni Ismael. Ganda ng stopper ni Ismael. Kala nyo ha? Blackout? Out ito nila. Ay, ito yung pula. Otso 9, kini para iguales. Servisyo Erne. The pride of Naga City. Noy iguales na. 9-all na mga igan. Jeffrey. Smile. Out ball. Iguales 9 ato skor bola sa Team Cebu City. Servisyo Kyle Team Kang. Okay, back to live action. Iguales 9. Servisyo Kyle Team Kang. Erne. Depending na attack. Ay! Sadam forever! Nako. Lakas ang lupit ng spike ni Sadam forever. Ha? Wala tayo dun. Servisyo Kyle. Gis 9 na. Kabang Sadam. Side out.
Servisyo Ismael para Gis Iguales. Ismael overhead. Oh, shot. Win. Iguales Gis na. Iguales Gis mga iga na. Kini servisyo Ismael para 11. Sadam. Oh, Ismael. Balik Ismael, balik. In favor of Iguales Gis, Iguales Gis. Servisyo Jason. Erne. Lockwood. Out ball. On si Gis. Para daw na ang Team Cebu City para champion na. Para champion ng Team Cebu City. Out ball. Buhay pa ang Team Toledo. Tusik pa, tusik. Jason C. Ini para igual service si Jeffrey. Jeffrey on the attack. Wala. Erne firing. Anak ko. Sabit. Yes. On siya. Para daog na ang Team Cebu City. Sadam. Kaliyo kang depensa sa Team Toledo Bugata. Jason Woo! Champion na ang Team Cebu City. Congrats Jason. Sadaman kay Team Kang.